ଯାହାକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହାକି ମାସରେ ଥରେ ପାଣିରେ କର୍ପୂର ପକାଇ ଘର ପୋଛା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ଘର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ହଉ, ଦେଖିବେ ଏହା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲିଯାଏ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ବନ୍ଧୁ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି 3 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନେବା। ଓಂ ନମ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବାରର ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକି ରବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ କଟୁ। ତେବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଜି ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେମାନଙ୍କର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭଳି ଯୋଡ଼ି ସଦାବେଳେ ରହିଥାଉ। ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଆଜି 2026 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରାବଣ ମାସ 17 ଦିନ ରବିବାର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 8:53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ରାତ୍ରି 8:07 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ଦିବା 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:20 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 6:21। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ନୈಋତ୍ୟ କୋଣେ ରାତ୍ରି 8:53 ପରେ ଯୁଗ୍ନି, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ କୋଣେ ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଦିବା 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଯାହା ରାତ୍ରି 8:07 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 1 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି ବଂଶହାନି, ତତ୍ସହିତ କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ମୂଳା, ତତ୍ସହିତ ବେଲ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି ଏବଂ ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ଆମିଷ, ବିରି, ମସୁରୀ, ଅଦା, ନିମ, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 10:06 ଦିବା 2:26 ମଧ୍ୟ ରହିଛି 12 ବେଳା ସହିତ କାଳ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 4:41 ଅପରାହ୍ନ 6:17 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁ କାଳ। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 1:48 ରାତ୍ରି 3:11 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ରାତ୍ରି। ତେଣୁ ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 6:14 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 6:16 ଦିବା 9:40 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 7:02 ରାତ୍ରି 9:18 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହବାର ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ।
कारण आज स्वास्थ्य अस्थिरता सहित मानसिक स्थिति मध्य भल न रही पारे। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 3, भाग्य रंग रहुची जहाँकि केशुरिया रंग व्यवहार करिपारिबे एवं ग्रह माने आपन को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। वृष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। आज वृष राशि व्यक्ति विशेष करी प्रेम संबंध रे आपण बहुत आनंदित होबार अनेक चांस रहुची। आज वृष राशि व्यक्ति निजर दैनंदिन कार्य रे आपण बहुत प्रसन्न रहिबे। तत्सहित ऑफिस जनित कार्य रे आपण आगो को बढ़िबा सहित निजर कार्य कौशल दृष्टि आकर्षण अन्य मानक ठारे होई पारे। आज वृष राशि व्यक्ति जहा कि बंधु बांधव सहित भल संबंध रहिबो एवं तांको द्वारा आपनकर कार्य हासिल जुग रहुची। आज वृष राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुची। तत्सहित अर्थ मध्य संचय करिवार अनेक चांस रहुची। आज वृष राशि व्यक्ति जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपनकर स्वास्थ्य टिके अस्थिरता आडको अग्रगति करि पारे। तेणु निश्चित निजर स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। आज वृष राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपनकर दक्षता बढ़िवार अनेक चांस रहुची। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिची जहा कि 1, भाग्य रंग रहुची जहा कि आपण हळदी रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज छोट छोट कार्य करी अनेक बड़ बड़ सफलता प्राप्त करिवार शुभ जुग रहुची। आज जहा कि मिथुन राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ करिवे। तत्सहित आज किछि नूतन अर्थजनित व्यापार वाणिज्य जहा कि किछि निष्पत्ति नवा पई शुभ जुग रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहा कि आपणकर अर्थ संचय करिवार मध्य शुभ जुग बनउछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति उत्तम भोजन सहित उत्तम निद्रा प्राप्त करिवार शुभ जुग बनउछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई आज जहा कि एक आनंदमय परिवेश सृष्टि करिवो। तत्सहित आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर परिवार वर्गଙ୍କ सहित भल संबंध रहिबो एवं आज पूर्वर जदि किछि संपर्क खराब थिबो परिवार सहित तेबे आज ताहार समाधान होवार अनेक चांस रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहा कि राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे व्यक्ति माने काम करूथिबा सेमाने निश्चित आज जहा कि निजर प्रतिष्ठा जाहिर करिवार शुभ जोग रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य ठीक रहिबो। मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिची जहा कि 8, भाग्य रंग रहुची जहा कि आपण कला रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 80% साथ दउछंती। चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कर्कट राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य ग्रह शुभ जुग परिस्थिति बनौतिबारु समस्त कार्य आपण सफलता पाइबे। पूर्वर अटकी जाइथिबा कार्य मध्य हासिल करिवार आपणकर अनेक चांस रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति किछि नूतन जिनिस आनिबार शुभ जुग रहुची किबा उपहार मध्य प्राप्त करि पारंती जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिबा सहित निजर व्यक्तित्व जाहिर करिवार अनेक चांस रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे अनेक प्रकार लाभ पाइबे। तत्सहित आज जहा कि अर्थ संचय करिवार पूर्ण शुभ जुग रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति किछि मांगलिक कार्य किबा धार्मिक कार्य रे आपण जड़ित रही पारंती ताहा आपनक पई अनेक भल रहिबो एवं उत्साह आनंदित रहिबे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे आपण बहुत आनंदित सहित रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिबा सहित निज भितरे मधुर संपर्क वृद्धि करिवो। आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6,
भाग्य रंग रहुची जहाँकि धला रंग व्यवहार करिपारिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ पूर्ण शुभ जुग बनौछि। ध्यान पूर्वक कार्य करिले कौनसी कार्य अटकिब नाही एवं कार्य गुड़िक उत्साह सहकारे करिपारंती। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थ मध्य संचय करिबार पूर्ण शुभ जुग रहुछि। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज जहाँकि विद्यार्थी मानक पई अनेक शुभ जुग रहुछि। विशेष करी आज सिंह राशि व्यक्ति कला एवं साहित्यिक रोमांटिक भितरे आपणकर रुचि अधिक बढ़ी पारे जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज सिंह राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निजर मधुर संपर्क बजाई रखिबे। तत्सहित आज सिंह राशि व्यक्ति परिवार वर्गଙ୍କ सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग रहुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि जहा कि आपण मानसिक अस्थिरता करि देई पारे जदि स्वास्थ्य खराब हुए। तेणु यह प्रति सचेतन रहिले दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। आज सिंह राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4। भाग्य रंग रहुछि जहा कि धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज जहा कि 90% साथ दउछंती। चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनको सावधान रहिबाकू पड़िबो। कौनसी काहा सहित जुक्ति तर्क विशेष करी सार्वजन स्थान रे आपण सदा बेले शांत रुहंतु। काहारी कथारे मुंड पुरांतु नाही जहा आपणको पई भलो हेबो। नहले खालीटारे आपण वाद विवाद रे छंदी जिबे एवं मान सम्मान आपणकर हानि होबार चिंता बढ़ी जिवो। आज कन्या राशि व्यक्ति याकि खाद्य एवं निंदरे अभाव युक्त रहिबो। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति स्त्री संबंध एवं पुरुष संबंध विशेष करी प्रेम संबंध आपणकर खराब होबार चांस रहुछि। तेणु निज भितर जदि किछि मतभेद रुहे बा जुक्ति तर्क आडकू कथाबार्ता जाए आपण टिके सावधान रहिले आपणकर प्रेम संबंध ठीक रहिबो। एवं कन्या राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क अस्थिरता आडकू अग्रगति करि पारे। तेणु एहा प्रति ध्यान दियंतु एवं व्यापार वाणिज्य जदि करूछंती कन्या राशि व्यक्ति आज निजर बुद्धि समस्त प्रकार प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करंतु कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि कन्या राशि व्यक्तिଙ୍କର। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज स्वास्थ्य हानि युक्त रहुछि तेणु यह प्रति ध्यान देले आपण दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। आज कन्या राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रही जहा कि 2। भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 60% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। तुला राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण शुभ जुग रहुछि एवं अर्थजनित जेकोनोसी निष्पत्ति नबा पई आज शुभ जुग परिस्थिति बनौछि। आज तुला राशि व्यक्ति मन सदा बेले प्रसन्न रहिबो एवं आनंदित रहिबे। किछि नूतन कार्य करिवा पई उत्साह बढ़िबो। आज तुला राशि व्यक्ति शत्रु मानक ठारू आपण विजय होबार अनेक चांस रहुछि। तत्सहित आज बंधु वर्गଙ୍କ सहित भल संपर्क रहिबो। भाग्य आपणकर आज साथ देबो। आज तुला राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे आपणकर मधुर संपर्क बढ़िबो। तत्सहित आज परिवार वर्गଙ୍କ सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग रहुछि। आज तुला राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही जहा आपणक भाग्य चक्र रु जना पडुछि। आज तुला राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 9। भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण सुनेली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपणको आज जहा कि 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज
ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକ ବଢିବ। ତତ୍ସହିତ ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମାଙ୍ଗଳିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମନ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ରହିପାରେ। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ତାହାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି କିଛି ନିଜର ସଂକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନିଜର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହି ଦିନ କଟିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ମିଳିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାକି ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରେମ ଦେଖାଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ମନକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ କରିବାର ଆହୁରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ରହିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହାକି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବେ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି
आज मधुर वार्तालाप करिबा पई उत्तम जुग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति परिवार वर्गଙ୍କ सहित भल संपर्क रहिबो एवं हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग देबो। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँकि अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित अर्थ मध्य संचय करिबार शुभ जुग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति किछि नूतन जिनिस आनी पारंती किंबा नूतन जिनिस जहाँकि आपण को किए गिफ्ट आकार मिलिबार सुजोग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य संपूर्ण ठीक रहिबो, कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 4, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज जहाँकि भाग्य आपणकर शुभ जुग रहुथिबारु विशेष करी शत्रु मानक ठारू आपण विजय हेबे एवं कौनसी कंपटीशन किंबा विचाराधीन कार्य रे आपणकर भाग्य आपणको साथ दबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति विद्यार्थी माने अनेक सफलता सहित मानसिक स्थिति भल रहिबो। तत्सहित मीन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति आमुद प्रमुद मनोरंजन कार्य रे अधिक जहाँकि समय अतिबाहित करि पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि प्रेम दुनिया रे आपणकर भाग्य शुभ जुग परिस्थिति बनैबा सहित परिवार वर्गଙ୍କ सहित भल संपर्क रहिबो। तत्सहित परिवार वर्गଙ୍କ सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग देई पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। पूर्व जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 2, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि आपण धळा रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 95% साथ दउछंती।